द्वारा पानी छोड़े जाने को लेकर राज्य सरकार और डीवीसी के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को दुर्गापुर पहुंची और उसके बाद दुर्गापुर बैराज का दौरा किया। पूर्व बर्धमान में प्रशासनिक बैठक के बाद उन्होंने दुर्गापुर बैराज पहुंचकर जल स्तर की स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री बांकुड़ा जिले के बरजोड़ा स्थित एक यूथ हॉस्टल पहुंची, जहां बाढ़ प्रभावित लोग शरण लिए हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहत शिविर में रह रहे लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान उनके साथ राज्य के मंत्री मलय घटक, मंत्री प्रदीप मजूमदार, बांकुड़ा के सांसद अरूप चक्रवर्ती, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सह पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। राहत शिविर का दौरा करने के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया से बात की और डीवीसी पर पानी छोड़े जाने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, दुर्गापुर बैराज का निरीक्षण करते समय मैंने देखा कि डीवीसी द्वारा छोड़े गए पानी का प्रवाह अभी भी काफी तेज है। यह समझ नहीं आता कि आखिर कितने लोगों को बाढ़ के पानी में डुबाया जाएगा। बन्या परिस्थिति নিয়ে বর্তমান জেলায় আমার সাথে চিফ সেক্রেটারি এবং অন্যান্য ইম্পর্টেন্ট ডিপার্টমেন্ট রিলেটেড টু ফ্লাড এফেক্টেড এরিয়া সবাই ছিলেন। ডিএমএসপি থেকে শুরু করে এই জেলা এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার আমার সাথে অরূপ বিশ্বাস, স্বপন দেবনাথ, রবি চ্যাটার্জি, সিদ্দিকুল্লাহ, আমার সাথে প্রদীপ দা, সিএস চিফ সেক্রেটারি, আমার সাথে ডিএম রাধিকা, আমনদীপ আমাদের এসপি সহ আরো সব অফিসারদের নিয়ে এবং সমস্ত ভার্চুয়ালে ভিডিওরা ছিলেন, লাইন ডিপার্টমেন্টের হেডরা ছিলেন এবং প্রায় 13-14 জন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ছিলেন। অল এমএলএ প্রেজেন্ট ছিলেন, জেলা পরিষদ ছিলেন, পঞ্চায়েত সমিতি ছিল, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানরা ছিলেন, এমপিরা ছিলেন, কীর্তি আজাদ এবং শর্মিলা। আমি আপনাদের যেটা বলবো, আমরা ডিটেলস আলোচনা করেছি। বন্যা কবলিত পরিস্থিতিতে আরো প্রোঅ্যাক্টিভ হয়ে অফিসারদের কাজ করার জন্য এবং আমাদের যারা আছেন সকলকেই নিচু স্তরে কাজ করার জন্য বলা হয়েছে। আবার বর্ষা আসছে, এই 2-3 দিন বঙ্গোপসাগরে 2 ঘূর্ণিবর্ত তৈরি হয়েছে, ফলে প্রচন্ড বৃষ্টি হচ্ছে এবং কিছু জেলায় বৃষ্টি হবে। যাদের জায়গাগুলো ইতিমধ্যেই জলে ঢেকে আছে, নতুন করে যদি বর্ষা হয় আর সেই বর্ষার জল যদি আবার আসে এবং ডিভিসি যদি আবার জল ছাড়ে, তাহলে কিন্তু জলের ওপর জল প্লাবিত হবে। সেক্ষেত্রে দয়া করে যারা দেখতে পাচ্ছেন জলের সম্ভাবনা আছেন, তাদের কাছে অনুরোধ করব, পেছনে যারা মোবাইলে কথা বলছেন স্টপ করুন। সাইডে কথা না বললেও চলবে। এখন दुर्गापुर से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।